पैसा कहीं चाकरी पड़ेगा तमें से तहसीलदार वीडियो की कलेक्टर हिसाब तमें ताको धरी सीट को ट्रिगर पॉइंट तमें तो कहला मु तो जानी छी तमें आज पर्यंत टंकाटे खाइना टेंशन कथा भूली जाओ मु तम साथे अछि एतिकी कथा यदि ऑफिसर के कहि दबो तार सब टेंशन मुंड प्रयोग सार की मैडम तो कहछन से तो जानछन मु ऑनेस्ट लोकटी हमर कोन हबो एटा होची डी एस्केलेशन ऑफ टेंशन ओके डी एस्केलेट टेंशंस and mediate dispute mediation means mediate for the mediate dispute effectively thus it promotes harmony and collaboration harmony and collaboration okay then our complete result ho jala next point leta next point motivating and inspiring team like our emotionally intelligent administrators connect with the team members by showing empathy and compassion full stop thus it contributes for motivating the different members of the team and inspiring them next point building trust and organizational culture that explanation lesson by showing authenticity empathy and consistency पिला माने कंसिस्टेंसी था सबसे बड़ा कैरेक्टर मन जब था इमोशनल इंटेलिजेंस माने जब भी तमे एम्पैथी देखो तो सब बड़े देखेबो नले कोन बेले बेले भलो मोड रे अच्छा एम्पैथी नले एंटीपैथी हैला ता माने सेटा तमरो इमोशनल इंटेलिजेंस में इमोशनल डिपेंडेंस मुंड भलो अछि भलो कथा कहियो कुछ सेटा सुने तेनो कंसिस्टेंसी रही इमोशनल इंटेलिजेंस रे मतलब था सब बड़े गोटे मेकानिज्म के अडॉप्ट करछ दिस इज कंसिस्टेंसी नले कोन हबो विक्रमादित्य भोजराजस्य विक्रम सिंहासन प्राप्ति जानि छ ना नाही जानना भोजराजा बोले जने राजा हैला थेले विक्रमादित्य तो जानि छ उज्जैन राजा थेले विक्रम पितामह को कहिछि से समय पळैछि बहु वर्ष परे कोन हैछि विक्रमादित्य पर सिंहासन माटिरे पोति हैछि गोटे ब्राह्मण के कौन करछि से पिता से चाष करिछि से बढ़िया चाष हैछि दिने ब्राह्मण के गोटे जगह रे ठिया हैछि जिला लोक माने जाउछथि तुषार्थ अछथि क्षुधार्थ अछथि सेठो कोन कला ताको डाकिला कला रे तुमको शोष करछि आसो एठी पानी अछि हम घर पी देबी पड़े ओ बिलो हला एठी कुआ अछि तार कला छ मोर एठी मक्का लगेछि एठी मोर विभिन्न प्रकार पनीपरिया अछि काकुड़ी अछि तमे आसो खाइबो जब लोक जेटा लोक जाउथले खाइले जे खाइ जदी हठात बुली थल टिकट को पड़े गला कहला
ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ତା ଧନ ଖାଉଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ଧନ ବିଷତୁଲ୍ୟମ୍ ନ ଭକ୍ତବ୍ୟମ୍। ସେ ଗଲାରେ ତୁ ମତେ ଡାକିଲୁ କହିଲୁ ଖା। କାରଣ ସିଏ କଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଡାକିଥିଲା ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ଶାସନ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ରାଜା, ଏମ୍ପରର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ମାଟିରେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପୋତା ହେଇକି ରହିଛି ସେଟା ହଉଛି ମାଟିର ପ୍ରଭାବ। ସେଠି ଯିଏ ଠିଆ ହବ ତାର ଭଲ ଭଲ ଥଟ ଆସିବ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସିଂହାସନ ନାହିଁ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଅରା କାମ କରୁନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ତାର ରିଏଲ ପ୍ରକୃତି ଦେଖଉଛି। ତେଣୁ ଏଟା ହଉଛି ଇନକନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଇନ ବିହେଭିୟର। ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବ। ଯଦି ଏମ୍ପାଥି ଦେଖାଉଛ, ଯଦି କମ୍ପାସନ ଦେଖାଉଛ, ଯଦି ହସୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହସିବ ହେଲା। ନହେଲେ କହିବ ଧନୀକି ଦେଖିକି ହସିବି, ଗରିବକୁ ଦେଖିକି ଗ୍ରେଭ ରହିବି ହେଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରେଭ ୟାର୍ଡ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେ ଇଏ କରିବନି, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ କରିବ। ତେଣୁ by showing authenticity, empathy and consistency, emotionally intelligent administrator, emotionally intelligent administrators promote a culture of respect, promote a culture of respect, promote a culture of respect, openness, culture of respect, openness and psychological safety. Psychological safety, safety, S-A-F-E-T-Y, psychological safety ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଚେଞ୍ଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଲେଖ, in time of organizational crisis, in times of organizational crisis, in time of organizational crisis, the administrator with a higher IQ, administrator with higher EI, emotional intelligence, can guide the employees, through uncertainty, with reassurance, full stop. In addition to this, administrator with a higher EQ, are able to control their negative feeling, are able to control and regulate their negative feeling in the period of uncertainty. Can regulate their negative feeling during the period of uncertainty. Full stop. Thus, they can make adjustment. They can make adjustment with every changing situation. ମାନେ ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମାନଙ୍କର ହାୟର ଇକ୍ୟୁ ଥିବ ସେମାନେ ନିଜର ନେଗେଟିଭ ଫିଲିଂଟାକୁ ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନରେ ରେଗୁଲେଟ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପାରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ରେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଫଳରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଚେଞ୍ଜ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଓକେ, କନକ୍ଲୁଜନ ଲେଖିଦିଅ। କନକ୍ଲୁଜନ,
देखो IQ determines while IQ determines what an administrator can do, while IQ determines what an administrator can do, comma EQ determines how he or she should do it, how he or she should do it. He or she should do it, comma particularly in managing people, comma fostering teamwork, and ensuring long-term organizational success. ବୁଝିହେଉଛି ଶୁଣ ତାମାନେ ଇକ୍ୟୁଟା ଆଇକ୍ୟୁଟା ମଣିଷକୁ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ଆଣିଦିଏ, ବହୁତ ଉପରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ଆଇକ୍ୟୁଟା ଯାହାର ବହୁତ ଆଇକ୍ୟୁ ଅଛି ସେ ବହୁତ ଆଇଏସ୍ ପାଇଲା, ଆଇଏସ୍ ପାଇକି ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲା, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଇକ୍ୟୁଟା ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ଟପ୍ ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ, ହାଇଏଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ ଆଇକ୍ୟୁ। ଇକ୍ୟୁ କ'ଣ କରିବ? तार सक्सेसटा को रिटेन करके रखिबो EQ, कारण लोकंक संगे कनेक्ट करेबो किए ना EQ करिवो। IQ लोकंक संगे कनेक्ट करिवो, IQ टा तमरो निर्जीव वस्तु पाठ संगे कनेक्ट कर देला, तम स्किल संगे कनेक्ट कर देला IQ। EQ टा कोन करिवो? लोकंक संगे कनेक्ट करिवो। तेनो दीटा को जीवन में दरकार, उच्च पदवी रे पहुंचीबा दरकार, लोकंक संगे कनेक्टेड हेकि रहबा दरकार। बुझियोछि ना? तेणु जदि तुम आईक्यू अधिका अच्छी, इक्यू अधिका अच्छी, दिटाक अधिका अच्छी, तमे कौनसी जगह रे निजको एकुटिया फील करिवो नाही, निजको इनसिक्योर फील करिवो नाही, हला सब जगह रे तमे कनेक्टेड हे कि लोकन संगे रहिबो। नले आजिका दिन रे लोकन भीतर जो अलिनेशन आसुची जनरली इन द ओशन ऑफ ह्यूमैनिटी वी फील टू बी अनप्रेसिडेंटेड आइसोलेशन। बुझी होची ना नाही? को ना बेले जन समुद्र रे मु निजको निसंग मने करूची, निसंग बोध करूची, माने इन द ओशन ऑफ ह्यूमैनिटी आई फील टू बी हैविंग अनप्रेसिडेंटेड आइसोलेशन। जनतांकर समुद्र किंतु मु एकुटिया। काहे कि एकुटिया? कनेक्टेड का संगे हे परनी, निज पोजीशन ताको धरि कि रहिची, भाबची ए टाइप रो लोक ता संगे मिसले मोर असुविधा हबो। तेनो आईक्यू इक्यू दीटा स्ट्रांग थिले तमरा हाईएस्ट पोजीशन हैला, हायर पोजीशन में पहुंचिला एवं तमरा डेथ रहिला, माने उच्च पोजीशन एवं चारियार विस्तार रहिला। This brings the real success in life. All of you are clear? बुझी गलो? अच्छा next question, next topic here sir, emotional dependence versus emotional intelligence. How do you see the difference between emotional intelligence and emotional dependence? How do you see the difference between emotional dependence? How do you see the difference between emotional dependence and emotional intelligence? काली को बुझे गई चेता पूरा कौन डिप्रेशन पार्ट बाकी अछि। How do you see the difference between emotional dependence and emotional intelligence?
ପିଲା ମାନେ ଇମୋସନାଲ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମାନେ ବାହାର ଲୋକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା, ନିଜ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ନିଜର ଇମୋସନ ଟା ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନା, ସବୁବେଳେ ବାହାର ଲୋକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛ, ସେଟା ହେଉଛି ଇମୋସନାଲ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ତମକୁ ଜଣେ ଭଲ ରିମାର୍କ ଦେଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଛ, ରିମାର୍କ ଭଲ ଦେଇଦେଲା, ଖୁସି ହେଇଗଲ। ଫେସବୁକରେ ଭଲ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଛ, ସିଏ ଲେଖିଲା ସେ ତ ରବିଶ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ତମେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ଲେଖିଛ, ଆରେ ଭଲ ଜିନିଷ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିବେ କିଛି ମାନେ ଅଛି ଯେ ଜାଣିକି ଚଳିପାରିଲା ଯେ ତମ ବୁଦ୍ଧ ଲେଖିଦେଲା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ୱର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଏଭର ରେଡ୍, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। କାଲି ରାତିରେ ଏତେ ଅନିଦ୍ରା, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ବସିକି ଆର୍ଟିକଲଟା ଲେଖିଲି, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇମିଡ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲାଣି। এটা হচ্ছে ইমোশনাল ডিপেন্ডেন্স। You are depending upon somebody either to feel emotionally satisfied or to feel emotionally dissatisfied. Emotional dependence ର opposite ଟା ହେଉଛି emotional intelligence। ବହୁତ ବଢିଆ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଥିଲ, ଗୋଟେ କିଏ ତମେ ଚିହ୍ନି ନା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଟେ ଲେଖିଲା this is the worst ever material I have ever read, ହେଲା ଲେଖିଦେଲା, ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଲା। ହେଲା ଛାଡ଼, ବହୁତ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଟେ କିଏ ଦେଇଛି, ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକ ଭଲ କଥା କହିছে, ଗୋଟେ କିଏ ଖରାପ କହିଲା, କିଛି ତମର ରିଆକ୍ସନ ଆସିଲା, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ବୁଝିହଉଛି ନା? ଆଚ୍ଛା ଲେଖ ସେଇଟା, ଲେଖ ଇମୋସନାଲ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ରେଫର୍ସ ଟୁ, ଇମୋସନାଲ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ରେଫର୍ସ ଟୁ, emotional dependence refers to an excessive reliance on, emotional dependence refers to an excessive reliance on others for emotional support, reliance on others for emotional support, for support, validation, support, validation, validity, validation, and a sense of identity. बुझे पेरेंट चिल्ड्रेन भितर इमोशनल डिपेंडेंस है, दी पार्टनर भितर इमोशनल डिपेंडेंस है, कारण क्लोजनेस से अछि। কিন্তু আউটসাইডার ଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଇମୋସନାଲ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆସିଲା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ସେଟା ସେ କହୁଛି ଇମୋସନାଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ, ଦେଖ ଇମୋସନାଲ ସିଷ୍ଟମଟା ତାପରେ ଇମୋସନାଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ often seek constant reassurance, seek constant reassurance, and may struggle to make decisions emotionally dependent individuals often seek constant reassurance and may struggle to make a decision without external approval. ପିଲାମାନେ ଦେଖିନା ବେଳେ ବେଳେ ତମ ଲେଖି ସେ ରଖୁଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ। ବେଳେ ବେଳେ ତମ ମନ ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ ଥଟ୍ ଆସିଲା, ତମର କିଏ କ୍ଲୋଜ୍ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବ, ତାକୁ କହିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତି କରିବି, ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଠିକ ଲାଗୁଛି ତ? ଯଦି ସେ ହଁ କହିଦେଲା ତମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, କଲ, ନା କହିଦେଲା କଲନି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତମେ ଇମୋସନାଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛ। ତମେ କହିଲ ତମ କ୍ଲୋଜ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଥିକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖିବି, ତତେ ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁଛି ତ? ସେ ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ଲେଖିବୁ ଏଥିକ୍ସ, ହଁ ସତ କଥା କାହିଁକି ଲେଖିବି, 250 ମାର୍କ 750 ମାର୍କ 250 ମାର୍କ କେତେ
ସେ କହିଲା ଅପସନାଲ ବୁଲେଇଲେ 500 ମାର୍କ ଅଛି ମୁଁ ଠିକ କଥା କହିଛି ତା ତମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛ ତାପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛ ମତେ ସିଏ ଆଇଏସ୍ ଲାଗି ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି ତମ କମ୍ପିଟିଟର ସେ ଭୁଲ ବାଟ ବତେଇଦେଲା ତମ ଭୁଲ ବାଟରେ ପଳେଇବ এটা ସମସ୍ତଙ୍କର ବି କଗ୍ନିଟିଭ ଡିସୋନାନ୍ସ କନଫ୍ୟୁଜଡ ହବ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଥଟ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମନ ଭିତରେ ଆସେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପୋଜର ତ ଦେଖିଦେବ ତିନିଟା ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ମତେ ଠକିଲେଣି ତାପରେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କଟିଯିବ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ ବୁଝୁଛ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ କହିଛି ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଜନ୍ମରୁ ରହିବନି କେତେ ସିଚୁଏସନ ପ୍ରତି ତମକୁ ଏକ୍ସପୋଜର କରୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ସିଚୁଏସନ ଦେଖୁଛ ତ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ତମେ ତହସିଲଦାର ହେଇଥିବ पूरा पुलिस ऊपर पूरा भरोसा थी तमने मैजिस्ट्रेट पुलिस अच्छी मैजिस्ट्रेट को सर्विस दवा नहीं हो केवल देखो ये खाली आईन कानून में लिखा है कि मैजिस्ट्रेटियल रोल पुलिस सपोर्ट करनी है अच्छा पुलिस सपोर्ट बहुत लोग कथा कहि खुशी करी पुलिस रो कोन आवश्यकता छ धर्मास कथा कहिथिले हिंसा प्रणोदित जय प्रकृत जय जय में हृदय जय प्रकृत जय तो लोगों का हृदय को तो हला जय करिया के चेष्टा करी पुलिस की देखेले कोन हृदय जय करी हो अस्त्र द्वारा जय करी हो पुलिस की ए लोगन को पुलिस के जब हृदय जय करी गांधी कहि छ तो पुलिस ऊपर डिपेंड मतलब बता गांधी आते लो सब ठीक हो दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस ओके लेखा इमोशनल डिपेंडेंस 6 पैराग्राफ इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशनल डिपेंडेंस कैन लीड टू emotional intelligence can lead to this is dependence emotional dependence हम भूल ले कोई कुछ intelligence dependence हमें dependence लेक्चर तब कोई लेक्चर कुछ intelligence emotional dependence lead to can lead to vulnerability vulnerability V U L N E R A B I L I T Y vulnerability poor judgment, vulnerability, poor judgment, and difficulty in maintaining professional objectivity. Professional objectivity. Okay. Sorry, emotional dependence. Next paragraph is emotional intelligence. Like, on the other hand, next paragraph. On the other hand, emotional intelligence is the ability ಸರಿಯಲ್ಲ ಆಯ್ತು.
I see. Okay, please. कौन है लगना? Okay, please keep. बहुत दरकार. Okay, so please come back to the discussion. कौन कहते थे पहला? On the other hand, emotional intelligence is the ability to recognize, understand, and manage. On the other hand, emotional intelligence is the ability to recognize, understand, and manage. Understand and manage one's one's own emotion, as well as the emotion of others, as well as the emotion of others. Full stop. It involves self-awareness. It involves self-awareness, self-regulation or self-management, self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, and social skills. Full stop. Unlike emotional dependence, which weakens autonomy. মানে ইমোশনাল ডিপেন্ডেন্স রহিলে মনিষটা নিজে ডিসিশন নেই পারিবনি কারণ ডিপেন্ড করছি আমি উপর না অটোনমি মানে নিজে কোনসি ডিসিশন নবার এবিলিটি দ্যাট কহে অটোনমি অটোনমাস ইন্ডিভিজুয়াল হেই পারিব না যে পর্যন্ত তার ইমোশনাল ডিপেন্ডেন্স ଅଛି ইমোশনাল ডিপেন্ডেন্স কটি গলে সে অটোনমাস হিল ନିଜକୁ ନିଜେ ରେଗୁଲେଟ କରିବ ଅନ୍ୟ ତାକୁ ରିଆସୁରାନ୍ସ ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଓକେ Unlike emotional dependence, which weakens autonomy, emotional intelligence strengthens the ability of a person to have autonomy in matter of taking decision.
full stop. Thus we can say emotional intelligence. Thus we can say emotional intelligence is the mastery of a person, mastery of a person with respect to emotional awareness, and self-regulation. Emotional awareness, self-regulation, and social management. Self-regulation and social management. Then the first part of the question is over what is emotional intelligence? What is emotional dependence? How is it different from emotional intelligence? That part is over. Second part was role of emotional intelligence in administration and governance. सेटा को टैक्सी चिकित्सा बतावे सेटा लिखी दो और लिखिए तो क्या है रोल से टैक्सी I want a question here, sir. EQ and I want a question. Second part I already टैक्सी देची तो लिखी दो बोला. I want a question here, sir. It is not divided up. EQ and IQ. EQ and IQ are complementary traits. Complementary traits. TRAITS traits for a successful administrator. Full stop. Explain with example. पिलाମାନେ ମୁଁ already ତ ବୁଝେଇ ସାରିଛି. EQ ଟା ତମକୁ ଟପ୍ ରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ. IQ ଟା ଟପ୍ ରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା. କିନ୍ତୁ EQ ଟା ତମର ସକ୍ସେସ୍ ଟାକୁ ରିଟେନ୍ କରିକି ରଖିବ ବହୁତ. ନହେଲେ କ'ଣ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ମାନେ IS ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି. ତାପରେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ପପୁଲାର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି. EQ କମ୍ ରହିଲେ ପପୁଲାର IS ହେଇପାରିବ. IQ ରେ IS କିଏ ହେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର IQ ଅଛି. ତେଣୁ ପପୁଲାର IS ହେବା ପାଇଁ EQ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି. ଧର ଆମେ କହିବା ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସ୍ପାନିଂ IQ EQ ଉଭୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ. କାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିକି ଏତେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା କରିଦେଲେ. कि हमें कहना सोम्या पांडे मेट्रोमैन ऑफ इंडिया ई श्रीधर पीएम शेषन एमानकर आईक्यू ईक्यू कॉम्प्लीमेंटरी रोल हिसाब रे काम करछि फल से माने पॉपुलर ऑफिसर है कि देश रे रहले किरण बेली बुझियो छी लेख से लेख इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड इमोशनल क्वेश्चन IQ and EQ. Intelligent quotient and emotional quotient. Quotient spelling है ना QUOTIENT quotient. IQ and EQ are two essential dimensions. Of human capabilities. Human capability that together SHAP and effective administrator. Full stop. IQ represent cognitive abilities. IQ refers to cognitive abilities such as analytical thinking, logical reasoning,
logical reasoning and decision making. Whereas EQ refers to emotional intelligence. EQ refers to emotional intelligence, characterized by self-awareness, empathy, interpersonal skill, characterized by self-awareness, empathy, interpersonal skill, and the capacity to manage emotion, Full stop. In public administration, especially within the complex and diverse context of India, both these qualities are indispensable. Both these qualities, and IQ or EQ, these qualities are indispensable and complementary for success of an administrator. Next paragraph, an administrator with higher IQ, an administrator with higher IQ can design efficient policies, analyze data and formulate, rational decision making. Full stop. But without EQ, without the higher EQ, such decision may fail. Such decision may fail. During implementation, due to lack of understanding, human behavior, local sentiment, and motivation of subordinates.
full stop. Conversely, comma, an officer only with a higher EQ. An officer only with a higher EQ may excel in communication. May excel in communication and empathy, but struggle with strategic planning. Struggle with strategic planning. And or technical problem solving. बुझुଛ ना ना? Or technical problem solving. Full stop. Thus, integration of higher IQ with EQ. Integration of higher IQ with EQ is necessary for making an administrator successful. For being an administrator successful. बुझियोछि? क्लियर है? ओके, ऑफिसर माटे जदि हायर आईक्यू अछि, सब प्लानिंग से मतलब कि ईक्यू ना लोगों सारे कनेक्टेड हे पारिबनी, सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करि पारिबनी, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हबनी। ऑन द अदर हैंड गोटे ऑफिसर पाखरे हायर ईक्यू अछि, बढ़िया इमोशनली कनेक्ट हे जो केतरे किंतु नॉलेज नाही केमनी प्लानिंग करियो सी भी फेलर हो। त आमर जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस रे पढाइछि पिला माने दी प्रकार एग्जीक्यूटिव अछि, आमर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव माने बोधी इमोशनल इंटेलिजेंस रो मूर्तिमंत जीवंत प्रतीक ना नहीं। मूर्तिमंत जीवंत बुद्धि जेतले रास्ता रे जाउती, ऑटो रे जाउती, एटा जेतले नथिले चीफ मिनिस्टर आदि हाई लागले ऑटो वाला संगे गतिरे तम घर केमि चलछि कोन करछि इमोशनल इंटेलिजेंस हला। तापर मोदी पर चीफ मिनिस्टर ही गले भला ऑफिसर को संगे रखि देले, त ऑफिसर कर आईक्यू मोदी कर ईक्यू मिसी गला, इट मेड मोदी सक्सेसफुल। वर्तमान में से गुजरात रे जेतले चीफ मिनिस्टर थिले जो ऑफिसर को कर विश्वास जेंची जारा आईक्यू जानि छथि ताकू आनी के बिहे में जगह रखि दोछथि। तो से बाकर आईक्यू आकर ईक्यू मिसी गला, मेड मोदी द आइकन ऑफ सक्सेस, द इंस्पिरेशन ऑफ सक्सेस, द आइडल ऑफ सक्सेस। हला बुझी बड़े बड़े एमडी प्रोजेक्ट करछि सोशल मीडिया तमको लागिवो कि देश स्वाधीनता पूर्व जदि अमित शाह और मोदी दी जन जाक आसी जाई थाते बोले 1947 दिन 1847 रे देश स्वाधीन हेता पेरिया से प्रोजेक्ट करके रखी छी ना। जो सही समय जो हला कोन कले काश्मीर जो 370 के हटेई दले से तो से फीलिंग आसी लगी।